Hello! Magandang buhay, mga guardians! Andito po tayo, araw ng Biyernes. At tayo po ay magbabasbas. Andito po, tayo alas 3 na. Ngayong ika-19 ng Abril. So, ito po tayo ngayon. Ang ating mga magigiting, masigasig ng GIFCI. Ay yung dalawa, busy-busy. Ayan o. Sa cellphone. Yung isa yung dalawang maestro ano yata magkakape yata. Chairman Aguila. So kami po ay magdadasal muna tayo, magsimula tayo ng okay. Dasal muna tayo ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, ang loob mo dito sa lupa para na rin sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumasampalataya kami sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. At sumasampalataya kami kay Hesus Kristo na nag-iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, sa ilalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, taluklok sa kanan ng Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At doon magmumula, paririto at maghuhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya kami sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na sambihang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli, sa namatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magdarasal kami ng tatlong misteryo, iaalay namin sa Diyos Ama, Ina, Anak, Diyos Espiritu Santo, at sa lahat ng mga santos at santas na makapangyarihan. Ginoo Samplomunus Tabon, ikaw ang santos na tinago na tagapagligtas ng aming mga kasalanan. Dalhin mo kami sa iyong kaharian, sa igloria, sa kaluwalhatian sa langit. At huwag mong ipagkait ang iyong santas lana. O dakilang ina, Nuestra Señora per Camille, Santa Picame, Santa Maria Domini, Cross Ekmak Mararca, Reina Interasura, Aram Akdam Aksadam. Animatam Exlerum, Aniculasim Semper Benedictum Akdamium, Diati Operes Aksadam, Scridnum Exlerum, Credo Esum Filium Christum Danostrum Jesus Mium, Diati Operes Aksadam, Scridnum Exlerum Exnus Benedictus, Diati Operes Aksadam, Scridnum Exlerum. Pagpapakilala sa Diyos. Dios omni presente, Dios omnipotente, Dios omni crescente, Jesús Salvador del mundo. Nombre del Padre, el Dios, Hijo y del Espíritu Santo. Magdadasal kami sa iyo, Amang Aba at Master Sagrado Corazon, Señor Jesucristo Emmanuel, Sagrado Jesus ng buong puso. Magdadasal kami ng tatlong animatam, tatlong salberhina, tatlong sumasampalataya sa aking pananalig, seremonyas, at bigyan mo rin kami ng tibay at kapangyarihan at biyaya sa aming buhay, na kami ang tapat mong tagapaglingkod at kami ang tunay mong anak. Animatam et seculum anitorium semper Virginem Jesus omnum, Salve Regina Aniculasim Monimium Egusum, Santa Virginum Jesus omnium. Credo Credum in Deum Christum Filium Benedictum, Tatis Regnum Tuam, Luwalhati Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti,
Devotion. Jesus Emmanuel Sagrado. Poder. Viva y viva Sagrado. Jesu Cristo. La kampanya. Adonai ongkom. Tong mekbam mekum. Satat setat egusum. Pangtawag kay Jesus Cristo. Master Agla Sagrado Corazon. Señor Jesu Cristo Emmanuel Sagrado. Dependame, salvame, egusum. Pambakod sa sarili kontra diskomunyon. Ohay, Rex, Berbantim, Jesus Maria Trahumi, Swambit, Pekabit, Mihi, Serta, Jesus Maria, Jesus Alimi, Yorigolhum, Gat Bestro Mugum, Mondimita Mikam Hom, Bergum Dios Maria Munyamor, Salvame, Orbi Rex Verbum, Amen. Anima Christi Sanctissima Sanctificami Corpus, Christi Sacratusum Salvame, Sanctis Christi, Pretiosissimi Inebrami, Acalateres Christi, Purissima Mandami Sodor, Voltus Christi, Bertosissimi, Saname, Pasillo Christi, Piissima, Coportame, obonesos, custodemi intra volnera, to escondemi non permitas, me separare ate aste maligno, dependame, in hora mortis, bocami, hobimi, binere, ate ponemi hoxta tiot cum angeles et archangeles tuis laudente per infinita saecola saecolorum, amen. Anima Domino Dios Sabaoth Christi Jesus, Jesus, Jesus. Corpus Christi atum peccatum egusum Jerusalem Barsedet labame salvame, amen. Adra madra edra nadra, amen. Bekleam daxum hox lusum miorbatum berubam oia yuau, amen. Pagbati sa Panginoon, Ama Jesus, Amarium, Tuum, Dium, amen. Santos Dios, Santos Fortis, Santos Immortales, Miserere Nobis, Agios Dios, Santos, Espiritu Santo, Kyrie eleison. Pagpapakilala sa Panginoon. Pater Noster, Ks and Kailes Sanctificator, nomen tuum ad biniat regnum, tuum piat voluntas tua, aeua, hihuha, awawa. Panginoon, bangitin niyo mga pangalan niyo. Panginoon, ako po si anak nina isnilang noong ay humaharap sa inyo upang magpakilala at maging inyong tagapaglingkod at tagapagganap ng mga bagay na inyong ikaluluwalhati. Nawa po kami inyong talugdan, luwalhatiin upang kami puspusin ang walang hanggang ninyong liwanag. Sampu ng aking mga pamilya at mahal sa buhay. Mula po sa oras na ito ay regular po kaming tatawag sa iyo, o aking Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat mula sa oras na ito. Sub umbra alarum tuwarum domini aeternum, amen. Poder ng infinito Diyos. Ang binabasa ko po, ito po yung pinakamataas na dasal ng mga antinghero. Poder, balabal, bakod, lahat po dito na. Niele, inel, iibae, ilyani, eleim, Dios, sige Dios, potestates verbum Diom Dios, Pater Egusum, Jesus, Sancto Cristo, ampik miber, gayi, Jesus, eximinaraw, missione impuro, me catodiorum, miserere mei, in nomine Patris, et Filii Spiritus Sancto, non treambos mulatum, noctum, non sicut Dios milacion, balgalarum incamanum, calarum Pater hum nubos coabit aeternam, ponditor, monte Dios aeternam, et hum vestrum secretum omalide, pasiknamor, sanctes arak hactum, aricam hum, me convenet huam inam, toator dium, akdo, akdudum, asno regusum sanctificatore, bibera salvicte, exigner salvame, or kamitam sa emet abaka, mitarum, mornam, muktam, nominitam, tukam, bukam, bator, casimeliam, morum, masusum, altum, poderum, superomnium, EAOI, alpha, et omega. Sarakta batalya, auxilia libre alathala akito, gapiro no bat alpha et omega sa barak, Santissima Trinidad, alpha milig na iliam, morum mususum Dios, Padre Dios, Filio Dios, Espiritu Santo, egusum Dios, ardam gabinet Dios, aradam Dios, Espiritu Santo, adradam oos todos axihomo, oniem, onanum, kananum, batum, okbatum, bakatum, katum, o poderoso alpha et omega, agla aglae, aum, mani, Padre,
Padme awum santi maum si bahamum. Maharari hibanti Yesuaha, Espiritu Santo, Sancte Pater, Omnipotens eset verbum carum pactum Domini, auk dar abakar, Angelos Sancti Domini, Pater nomen eterno Yodhe, Bauhe, ang pilam goang seminaraw makum Adonai, makmanitam, abi santo abi taine, abi tilium, abi cum salicum, tuo me gusum, Patre nostrum qui es in qualis santificatorum nomen tuum, tua awi be iya yoi ad benia trignum tuum inadawi fiat voluntas tuam sicut in coelum coeluem et interam iwi uwai Dios hominum Dios sok sistabet alleluia ipse liberabet medela geo binantium et verbo Yahuwah Salvador salvame aua ox ya uuex hauwa ox haux eowi siaks hiya huwa huwam yo hi heyowa hu hiya hiya huwam hiya huha yo hum ad hiya huwe hum habub yabhe ya yama ebahim hakim amim suse awuk gomak awuk is goma awuk behei hepma hakum hakam hukum salbam me pistib dameno Dios norum Dios niorum Dios nokam Dios niyoruam. Panawag sa Espiritu Santo kahit diyom egosum sisak manisipisak lisak magnisipisak hiya huwa ahuwa haum Espiritu Santo mitam benedictum egosum Espiritum gracia memian Dios meyoruam Dios molo mekot benita egosum portetelio suspendido egolos nebet pase madurabet diyom patrem bonum rexit egosum Dios gabinet Espiritu Santo mitam rex gloriam insaltibus hoxium xenibus divinimicam e Dios teram sancti pater abal nobus nova per medium sancti crucis norum rex peccatorum sancti crucis apromitam rex et selim concordiam tuum hoxium cribiniatos tues dium inarium os dium pers namentum literarum and marium crucem Sante Reum Patronatum Santi Dios, por resurrecte Romerano Citi, Territ Cutietni, Mitore Bibir, Sedevente, Escorpore, Sante Rex Pergatiam, Miorum, Regationem, Rex Gloriam, Santi Dios, in Dios, Dios Egote, Dios de Dios, Proxim Comati Bade, Retros, Come Rectionem, Sante Angelica Milium, Tuan, Sebiterat Colem, in nomine Patret, Pilet, Spiritu Santo, P.I. Merano Pamolotoy, Benedicto, Legitate Alabado et Mulato, Masi Santissima, Rosa Mundi del Altar, El de la Limpia Salerisa, Immaculato nato nata Concepción de la Virgen María, nato met natam Señor nuestra concebida et mulatum misteriosa sin mantras y pecados salibicti orinal de este instante estor bibitri su esite tercotet mi natural por siempre. Ames por resurrecte nemos egonanium goganorabas Illinois baxi bactiman earses labayos benedicta megusum mecam virgum rasiam santum mirwa mecum benet egusum mata megusum Ave Maria precisima quick piaxi quid sicut Dios animasola Christum tostum hom bene Sancte Spiritum repletorum corda pedilium et tui amores in es ignis ascendi bene Sancte Spiritus et imiti qualitus lucis tui paradium bene Pater pauperum benedator monerum bueni lumen cordium. Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, sa inyong pagkalinga ay ganap kaming nananalig. Iligtas mo po kami sa lahat ng kapanganiban at sa lahat ng mga makapangyarihan. Auk iyo uwa o iyo uwa o iyo him zim aim zumium aux ai uwa aku imaum aim kimyux yaox uwaox hau omiyux ha oxum iyoum ayo owiya koax haihiya uwa ox ha iyux Eyomi au ovim Adonai ko siyo ayo o hau sabaot Elohim dium. Bia banita bia bobies paspe bobies parbalom batikar. Balahum parpatalong belmim et Christem datex metix empoderatium et cilium spirito eyo ok maim pasis Deus eyo yu aung ok iyod hi siyok ha uwa aim o ha uwa Isaya Here, hokaine, hotsare, hok balom. O yawa iha, iok, hukmitak, aminatak-hiptak. Iyo hikaak, abaha hikaak. Oksumoksowa. Ao exesesowa. Ao exeseteksowa. Aim Emmanuel.
hay maramau mawitam. Susi pangkagipitan o ex, hiyaw him salvame. Ad mahurem del gloriam alpha et omega. Debosyon sa kapangyarihan ng ninyo Jesus. Nuestra Señor Jesucristo, Hijo de Dios, vivo Salvador del mundo, Jesucristo nació, Jesucristo podicio, Jesucristo crucificado, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, subió a los cielos, está Dios Padre Todopoderoso en todo me, como Creador del cielo, la barba a los misteriosa de la Santísima Trinidad. Dios Padre Creador, Dios Hugo Redentor, es glorificador, es vivo Jesús Cordero en la cruz custodios. Divinos ambarnos Jesús, Jesús, Jesús. Me arrepiente a los malos compañeros, me en la última acuña, el Padre Gloria, Uva Gloria, el Espíritu Santo, go vives y reinas Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria Patre, Gloria Patre, Gloria Patre. Credo, Jesus Salvador del mundo, ipag-adyan mo kami sa kapanganiban at madlang tukso. Kuwan Benito, Ser Nobis Potens, Bore David, Alleluia, 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 Alleluia. Set makmikhang Jesus, balagdig ng kroses Abo Marte, Rapia Ratio. Liabe, egusom pacto, mesos Diyom, Amen. Poder mula sa kanuno ang Birhen Maria. Amhumam, magkub, magugab, marigub, lumarat, eihik, lumarat, manangot, lumarat, laom Diyos, batomet, batam. Divino Sancte notinicam et santum Dium Sancte Sanctum Dios ante agiik ahira aktamti aktuab animasuwa abdukam hat mabikam ego morsem ego sum katop si gatubit sum exex Dios gaem ratam bedit rohabak ego siabit el glomiaem beste sehera makma manukam sababikam encanto es masotoram pinagkaisahan mayobatarab mawilitarab mumusiharab hiling. Sumaminawa ang poder at bakod na mag-iingat at gagamay sa amin lahat. Salamat po. Suse, Sexy Hiem, Pergumpan, San Benito, Salumto Mundi, Samisana Utihik, Bibitrex, Selim Muromium, Hililitatem, Jesus, 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 Jerusalem, Plomub, Plecoletian, Pertatum, Petulam, Perdatum, El Probator, Salutare, Santa Maria, Egusum Pactum, Homemok, Gedok, Buat niya sikot Dios ex nihilo, Santos Benedictus Monarch, Oxid Patriarch Pax Hota Heta Sigma. Jesus Huminam Salvator, Cross Mihipere po yung Cruz Santa Maria sa Isosalimi, Cruz Wambit Picabit, Cruz et Quam Semperadoro, Cruz Domine Mecum, Cruz Sante Pater Benedicti, Cruz Sacra Mihilux, non Dracos et Mihidos, Badi Retro Satana, non Quam Sadi Mihibana, Sont Malakilibas, Ipse, Binina, Bibas, Per Christum Dominum Nostrum Pater Adonai, Save Sumux, Shio Sumux, Salvame, Santa Espico Edad me, Amen. Basag sarap ng kalyong, CVSPB, CCSN, Krok Sante Patre Benedicte, Cruz Sacras at Mihilos, Nandracos at Mihidos, Badi Retro Satana, Nuang Quam Swadi Mihibana, Sunt Malakilibas, Ipse, Binina, Bibas. Basag sa likuran ng medalyon, CSPB, CSML, Cruz Sacra Patres Benedict, Cruz Salvator, Sacerdos Mon Lapis, Nicas Domino Sabaoth, Maister Dios, Veritas Redemptio, Sapienta Nazareno, Sol Mesias, Via Esponsos Mediator, Casatos Leyo Jesus, Barbum, Botros Amen, panalangin sa medalyang Cruz Sante Patre Benedicti, Lamorok Milam, Eloi, 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 Amaum Resorges, Saperator, Rabis, Suscitator, Christos Velator Salos Animarum, Abulo mabinsante abitene story super viam hontiam anastasis custodes presukta sopnarit Pocrates boa kit sikot Dios in parte salvame crucis sante pater benedicti lamorok milam Dios hatos inviolator oberator mediator resurges operator rabbi suscitator Cristo velator salos animarum alleluia 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 oxium hanaptasis Costa del Peropsia, objektihin inang makapangyarihan na sa amin ay nagampon ang nagpadala na sa lubos pong paniniwala at pananalig sa iyong banalang kapangyarihan at kadakilaan at isang galang at iligtas mo po kami sa kabagsikan ng daigdig nito habang kami nabubuhay sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan na inyong kadakilaan. Ayumin, Isusa, sa biyaya kami ay pasaganain at sa hirap ay paginhawain. Hey, mga bene creator, Espiritu Mentes Torum Visiti Emple Soperne, Gracia Quito, Creaste Poclore Que Diseres, Paraelitos Altione, Demon Dei, O Yusun, No Yusuyun, No Yunusunuyun,
nuyo no susunuyon, nuyo susuyusun. Amakor, Atalog, Asarog, Arkum, Asub, Awum, Akram, Akradam, Akbaram, Barati, Nuwana, Nuwano, Inurum, Egusum, Sakratam, Presidium, Librami Cristo, Velator, Salos, Animarum, Alleluia, Viva Jesus, Virgo Jesus, Alba Miguam, Beditas Potentes, Viva Cruz, Bedis, Alleluia, Pad Soliso, Babaragnes, Dios, Dios, Delimak, Amen. Osuyon awok yudok ikam miset asal balaray kabal adok Jesus Dios ti Domini Indre Dios Gidios di Dios 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 egosum gabinet Dios laudibos berhines so permisos pactinet egulhum hum Santa Matarde marmatam akab Suliman akab adiyo erem sibak salbala Santa irais marmatam anotarde maitam ana santas at sakbaktum Nobiktum, oha, eha, ehu, oga, ega, egu, huwa, ahu, hai, ha, awi, ha, ahuwa. Yahweh, hey, huwa, ha, Mashiach, Resgorges, Operator, Rabbi, Suscitator, Cristo, Belator, Salos, Animarum, Alleluia, 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 Sepneret, Porates, Boakhum, Siyuman, Ham, Actasis, Costa Dile, Perovsia, Boltum Tare, Angelos, Celitos, Michael, Gabriel, Rafael, Ariel, Sikil, Vidal Barkel, Kesom, Sikot, Dium, Creum, Dium, Dios, Animasola, Imiap, Elok, Ilok, Espiritu Santo, Salvator, Sarmon de Jesus, Nazarenos, Rex, Udairum, Egusum, Adradam, Angele de Kekit, Custos, Esme, Tibi, Kumisum, Piatate, Superna, Illumina, Costo de Rehe, et Goberna, Irepemi, de Nemesis me, Angele de, et Ab, Insurgentibus in me, Liberamen que berates hum poderoso mitam geparo del rapto sigim hum poderoso mitam de los erhes geparo sigit sarhas gim pas ratal makagim pas sumplet Salvator Jesus maguam morsam galina mitam lamrok milam ako ok akas owam abukaw agimat latak abiyo abiya asubi nor not lod non ampilang goam misinaraus quid sikotios Nora veritas bonigas mitam medioram eternum parsiqua morhum principos septum militi tea toelestes astentes in conspecto trone deo quibus dispensatasum magna mister in omnium edelium totilam accurate cae sumus sentimentes demonium et pro devotus intercedite vestros apod immaculatam agnum filium Dei adorante mominum alleluia Tuos ante tronum stand semper principios angelum alleluia benedictam ascriptam ratam rationa acceptabilim que pasere dignire sixte salve pagam Dios memere suita oliante casarca misiante salacte caratronte meos moliniator vos entiatos mecum miserere adjuberme salvame suspendam manum supersum est magnum gloriam de aram akdam aksadam Eterno abiste abitem ak ang pilang guwang kwitsikot Diyos omnipotente San Peter na mamin panalangin sa pitang arkanghel sa buong isang linggo sa araw linggo si San Miguel ang puno ng mga anghelas at mga anghel na mandirigma sa langit siya ang pangulo at unang ministro ng Diyos panalangin o maluhating San Miguel prinsipe ng mga anghelas at kapitang general ng mga hukbo ng pong Diyos sa inyong karangalan at kapangyarihan nagtagumpay kalaban sa prinsipe ng kapalaluan na punong si Luzbel na hari at emperador ng sang impyerno ipinag-amo-amo namin sa iyo na lubos na may paggalang na kami tulungan upang makamta namin ang aming kaluluwa at ipagkaloob sa amin kung mangyayari na kami mamatay sa malaking pag-ibig kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng dahil sa amin siya nawa. Horacio, Dios que viate Michele Principe Stantes et Sumis Celestium espiarum reprepiantes of axil salute pisicresis gloriosum dos supervisime demoniarca triumphum dediste te quae sumus ut nubis armantibus frontem nostram signo salutari nomen que predicti Michaelis trompatores et vincentibus portente dunem ac victoriam contra visibiles et invisibles hostes considas et nos vivere ab elorum impedimenti secundum tua divina mandata vita nostram dulcere valiamus per Dominum nostrum Jesu Christum amen. Sumail sedet Mr. Arcangelo Michael Principe militante caelestes que binesti in auditorum populo de so bene mihi apud altisum hodisem ut mihi donet remissionem peccatorum meiorum propter clemente exaudimi clementam interpella pro mi multus adesto caesum mihi ut edel
voluntatem omnes actos meos dirigas et miat insidiis inimitio et ab omnibus males visibiles et invisibilibus liberes socire mihi, caeso in hora mortis mia spestina in auxilium mium cum angelorum multitudine ut unanima miam di alcibus de mones spiritus et iam in raquiem sampeternam esolata ten perdo camoramen. Sante Michael, depende nosis proele, at non proemos en Dios, quos claritates fulgore beatos, Michael Archangelos, praesesit, agminibus angelorum, praeste quesumus ut sicut ilitu dono, principatum mediet possidire, que elestium itanose ehes dum presibus vitam, obtinia amus alternam, peresum Christum Dominus nostrum, amen. Orasyon ni San Miguel kaligtasan sa madlang sakuna, esto mihi balteos et tami perdiyo et indio mori. Si San Miguel matay kung araw ng linggo, kaya siya dapat tawagan sa araw na ito orasyon. Domine Salvatore salvame, salvape amen. Araw ng Lunes, si San Gabriel ang kalihim, pangkalahatan na pinagkakatiwala ng Diyos na mga lihim na gawa. Ang taglay niya ay palma at bandila. Panalangin, umapalad na Arkanghel San Gabriel, tangi isugot imbahador ng kalalakihan lumalang na San Sinukob, maging sagisag ka nawa ng aming kaluluwa at mapag-adyang sandata laban sa mga hibo at tukso. Yayamang ikaw at tinatawag na katibayan upang kami magtagumpay sa lahat ng naming kaway at upang mapapagtiisan ang lahat ng kahirapan dito sa lupa na bayang kapis-apis na siya naming naging hagdan. Aming pagtungo sa kalawalhatian ng langit siya nawa. Antipona, Engresius Gabriel, Angelos, ad Maria Dixit Abi Gracia plena Dominos tecum benedicta tu in milioribus Angelos Domini Montiabet Maria et concepiat de Spiritu Santo ratio Dios humane salutares amatorque viatum Gabrielem principe astantem et tua portitudines legaste annunciam dum glorias Virgine Immaculatae Sacramente incarnationes Pilitui Domini nostri Jesu Christo, jubilater, patinos, conponentibus nobis, ad presidium tanti, paranim perques, intercessione, partitudinim, adversos visibles, et invisibiles, hostes considere digneres, per ium din Dominum nostrum Jesum Christo, amen. Orasyon upang maligtas sa signos sa mga planeta, esto mihi loricat trebi, may partitudunem impartiendo. Si San Gabriel ang bantay kung araw ng Lunes, kaya siya dapat tawagan sa araw nito. Orasyon, Abirehem, Salvatoram et Prehentem. Araw ng Martes, si San Rafael ang mayordomo ng poong Diyos ng kanyang taglay isda at tinapay, panalangin. O kamalmahal ng Arkanghel San Rafael, kagumbutan ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao sa lubos na pagpapakumbaba at ipinag-amo-amo namin sa iyo na ikaw nawa ay maging tulong at sakdala ng lahat namin kailangan. At gamutin mo ang aming kaluluwa ng lipos ng sugat ng mga kasalanan. Gamutin mo rin ang mga sakit at karamdamang aming katawang lupa upang makamit na kami ng kaligayahan dito sa lupa, sa langit man. Sinawa, Antipona, Rafaele Principes, ay et egosum unong septum cu astamos antidominitobiam, kesa conilum, inubit et demonium apprehendit relegabit, ki ilod in deserto, Horacio, Dios qui ex tua in pabile, benitate, beatum, Rafaelim, fidelibus, tues, beateribus, doctorem malaque, hebentibus medicum, ab insie, constituiste suppliciter, rugamos, ut nubes implarentibus opendicte, principes astantes patipacios semitam, salutes et egrato denuntam anima quam, corpore salutatim, medicam consida, per Dominum nostrum Jesus Christo, amen. Orasyon upang maligtas sa mga sakit at kapahamakan, istumihi escutum et medicinam, corpores et animae. Si San Rafael ang bantay kung araw ng Martes, kaya siya ang dapat tawagin sa araw nito. Orasyon, et salem crucem, et serhinem. Sa araw ng Merkules, si San Uriel ang hustisya mayor, ang langit, kaya't ang taglay ay timbangan at espada. Panalangin, o dakilang Arkanghel San Uriel, ikaw na maliwanag na Ama at Panginoon ng kalat-lahatang ilaw,
Ikaw ang tangtanglaw ng mga nasa kadiliman na nagugumon sa kasalanan. Idinadalangan namin sa iyo na balutin mo ang aming puso ng kasantos-santosang pag-ibig at alisin mo sa amin ang dilim at ulap ng mga kasalanan upang makita namin at makamtan liwanag ng kanyang kaluwalhatian ngayon, magpakailanman sinawa. Antipona, Opul hes divinis maestatis, o ruber in beate potestates, o plama dignity caritatis, illuminamentes nostras, na inducamur in tentationem et glause tui potestates nostrum digneres oratio Deus que ex incomparabile tua clemencia beatum orielem illuminationes tui ministrem in pabile caritate ardentem tuis pedilibus vigilem toterem repulsantem testamenta daemonium sociate tribu quae sumus ut nos recurrentes atetelantes esplendores de policies mentes nostre tenebres agnoscamos que novia salutaria son era tentes dominium tentaculos penibus declinemos por dominum nostrum Jesus Christo. Amen. Orasyon para sa pangpalubag na loob. Ascendeme ignos amores Deo et esto mihi protector. Si San Uriel Lambalte sa araw ng Miyerkules, kaya siya ang dapat tawagan sa araw na ito, Olevator, Virator et Salvator, Salvatorum. Sa araw ng Huwebes, si San Rafael ang tagahain ng mga panalangin sa Diyos at tagapanalangin sa Diyos. Nang anumang magaling na gawa natin, ang kanyang taglay ay insensario. Panalangin. O katakatakang Arkanghel San Sitiel Serapim, lipos ng alab ng maluwalhating pag-ibig, ikaw nga tinatawag na panalangin ng poong Diyos na Panginoon ng lahat. At dahil sa amin ay dumadalangin ka ng walang humpay, na kami ay kawaan, dinadalangin namin sa iyo na hingin sa poong Diyos na alisin sa amin ang lahat ng bagay na di niya kinalulugdan at ihalili ang kabanalan na pagiging dapat sa Kanya ng aming kaluluwa upang pagpakamtin ng Kanyang mahal na biyaya sa kaluwalhatiang walang hanggan. Siya nawa. Amen. Antipona. Magna Minister, Misericordiae de Petendet Omnium Fidelium Patrone Beate Sitiel Contemplare Cae Sumus Nostram Humanam Pregalitatem Ne Nostrum ab Ahorias Beatos Nobede Digneras Pronobes Semper Ovarares De Dimitare Jesum Vetrum Redentorem Qui Sedens en Dexteram De Patres Dignatus et esse Nostre Advocatus. Oratio Dios Misericordiarum Dios in deficiens que pro imbecilitates humani beatibus beatum sia tielem tui misericordiae ministrum oratem pro nobis ab emisio esse voliste tu supplices precamur utante patrone patricine et oratores oratione nes ab omnibus males in menentibus repire nostras que iniquitate secundum multitudine miserationem turam abulere digneres per Dominum nostrum Jesus Christo. Amen. Orasyon sa paghingi ng tawad at awa sa Diyos. Piti mihi Dio in holdentiam pagkatoro mihi polcrom si San Sitiel Lambalte sa araw ng Huwebes, kaya siya dapat tawagan sa araw na ito. Liberame liberator animabus pamolorum sikot Dios. Sa araw ng Biyernes, si San Judiel ang tagabiyaya ng Panginoon. Siya din ang nagkakalab ng awa ng poong Diyos, kaya ang taglay niya ay balutan ng mabulaklak. Panalangin o kahangahangang Arkanghel San Judiel, ikaw nga ang tinatawag na tagapagpahayag ng puri at karangalan ng poong Diyos. Kaya ikaw nga ang aming tinatawagan at tinaringan sa iyong mga labi lamang nagbumula ang matatamis na papuri na nagbibigay ng tuwat ligaya sa kalalakiang lumalang na San Sinukob. Kaya mga pinag-amo-amo namin sa iyo na kami mapabilang mapasama sa mga magpupuring walang humpay sa kanyang kaluwalhatiang walang hanggan. Siya. Amen. Antipona. Judiel operon nostrorum sicole spectator et que eronem merator sapientae de menester virginem que costos que ditame que sertantes corona donas amundados correspes que ditame sertantes corona donas demundados correspes flagellio consolo sobre en que nobis rogamos supplices eot et delicinale lapsus siti resurgamis Dios omnipotens et omnium operum ento estimator que per santum Judielem optime consuetui ministrum bonorum que
remuneratorem ad costitum premia retribuis improbius veri correctionem empleote homiteter quae sumos et nubos implorentibus opintante principes bone consulentes instice renomerantes tua illuminatrix gratia dirigat nostros actos in lege tua rebacorque plega latisionem pro nostris actos in lege tua rebacorque legalizaciones pro nostros offenses erogandum per Dominum nostro Jesus Christum. Amen. Orasyon pong balikan sa apat na elemento. Estumi imbraculum et pac me asidum in competentit Domino. San Judiel, bantay kung araw ng Biyernes, kaya siya dapat tawagan sa araw na ito, Orasyon Closing Pastor Benedicto Rex Judium Regusum, sa araw ng Sabado sa San Barakel, ang tagapag-alaga sa langit at lupa, at siya ang tagatulong, tagampon sa lahat ng mga alagad ng Diyos, kung kaya ang dala niya ay bata at kaganda-gandahang Arkanghel San Barakel, puspos ng kaluwalhatian ng langit, pinagpapalak ang lubos, at sa iyong karangalan ay tinawag kang bendisyon ng poong Diyos. Pinag-amo-amo namin sa iyo ng buong taimtim na kung mangyayari na sa pamamagitan mo ay makakamtan ang bendisyon ng poong Diyos ngayon, bukas, magpakailanman. Sinawa. Amen. San Antipona, Santi Spiritus Bonorum benedictiones que et gracia perdana Divina Mr. Santo Barakel Mera et Dios impundant nobis spiritum sapientae spiritum veritatis que adversus demonium insidias corpores que fragilitate mundi coque tenebras et equinamenra restere sanctes que operabus insudare vellamus Dios bonorum omnium lagriton opem et graciam tuam consida nobis cae somos pici nihil nobis episet potes est ut por imperationem Sancti Spiritus nos inconverdis bonis operibus sanctum Barakelem habere meriamur adentorem endipelondum mentes nostre debietates ut agnoscamus que nobis necessitason serenates que sensibus nostre benedictiones gracia tui sampiterni capaces officiamur per Dominum nostrum Jesus Christum et in unitatis Spiritus Sancti Dios per omnia seculos seculorum. Amen. Orasyon upang maligtas sa lisyang haton ng justisya. Obtinimihi bendicionem de et pacme nung quan si prade Dios. Si San Barakel ang pantayat kung araw ng Sabado kaya dapat tawagin sa araw na ito. Agnos Vidente Salvame Salvatore General Devotion. Panginoon, kawan mo po kami. Diyos Ama, kawan mo po kami. Diyos Anak, kawan mo po kami. Diyos Espiritu Santo, kawan mo po kami. Magandang umaga, Diyos Ama. Magandang umaga, Diyos Anak. Magandang umaga, Diyos Espiritu Santo. Diyos Yahuwah, kayo po kalso namin katawan, Espiritu, kaluluwa kami po itulong ipagsanggalan sa tulong ng lahat ng mga santo at santa, mga anghel, mandirigmat lahat ng mga nagkakatipon-tipon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Dios, 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 gusto kami ni Diyos Yahuwah. Naniniwala kami sa Diyos Ama. Santos Jesus na tagapagligtas, si Santos na pinagpala, banal na tagapagturo, Diyos ng mga mandirigma, maawa ka sa amin. Santo Lucam, Santo Marcom, Santo Juanem, Santo Matian. Apat na haligat ebangelista, bakuron ako ng iyong depensa, pag-alay sa lahat ng aking mga kalaman, kargado at wawaras ng tulad dito. Hey, Mom, te kora meyum hensin belurim kirasara momen desa maratam oksam bekream. Te pagkalob na ba ang bisa sa lahat ng aming matinataglay, maging medalya, libreta, mutya, anting-anting, at iba pang mga kantulan ng sator, repotenet, operotas, bambubing, haik Dora, haik Monera, haik Santa Sacrificia, Ilibata Alsaces, La Torres, Kainig, Aoe, Adna, Selim, Gay Pananiga, Mikmak, Megsak, Masud, ha, ho, hauk, ab, ha, hikaak, huwa. In nomine Patre et Filii Spiritus Sancte. In nomine Patre et Filii Spiritus Sancte. In nomine Patre et Filii Spiritus Sancte. Salvame. Amen. Bumango na. Bumango to. Bumango. Tubig lang yun ng ano ng... Basta to.
Natapos po Kaya nga daw eh. ang aming poder, balabal, panalangin. Yan po, nag-ritual po tayo para sa mga gamit. Yan po. Tayo po ay magtataga naman para abangan nyo po ang ating at ito ay para po mapaghati-hati po natin ang ating pasensya na po sa ating kung di tayo nakapag-upload. Kadot marami po tayong ginagawa. Shout out po sa inyo lahat, ating mga viewers at mga subscriber. Inuulit ko po sa inyo, may pahabol lang ako ha. Wag na wag kayong gagamit ng orasyon kasi merong orasyon na pambuhay ng orasyon. Ibig sabihin, bago ka gumamit ng orasyon, meron ka munang bibigkasin. Iusad ka muna. Banggitin muna yon, bago mo ka magbibigay ng orasyon. Kasi, sabi nyo, bakit nabasa ko orasyon? Bakit hindi natalab? Kasi sarado ang orasyon. Kung gusto mo mapagana ang orasyon, meron pang bukas ng orasyon. Sige po, itutuloy po natin ito at tayo magtatagaan muna tayo.